ඕම් ගන් ගන්පතයේ නමහ මන්ත්‍රය යනු බාධක ඉවත් කරන්නා සහ ප්‍රඥාව සහ සාර්ථකත්වයේ ලබා දෙන ගණ දෙවියන්ට කැපකරන ලද ගෞරවනීය ආයාචනයකි. උදේ සහ සවස මෙම මන්ත්‍රය 108 වතාවක් ජප කිරීමෙන් ඔබේ සියලු බාධක බිඳ දැමිය හැකියි. ඒ ඔබේ සියලු කරදරවලින් ඔබව නිදහස් කළ හැකියි. ඒ ඔබේ ශරීරය, මනස සහ ආත්මය පවිත්‍ර කරනු ඇත. ॐ गङ्गणपतये नमः। 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 ॐ गङ्गणपतये नमः।
ॐ गङ्गणपतये नमः 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 ॐ गङ्गणपतये नमः